अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो निहायत ही अहम है कि आपके हाथ में, आपकी लकीरों में कितनी जो है वो दौलत है। आप ज़िंदगी में जो है वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में जो है वो कितनी दौलत आएगी, और ये जो है वो हम किस्मत की लकीर से ही पढ़ेंगे। देखिए कि अमीर के घर में जो है वो गरीब बच्चा पैदा हो जाता है, और गरीब के घर में जो है अमीर बच्चा पैदा हो जाता है। वो इसलिए कि हर कोई जो है वो उसकी अपनी किस्मत होती है। क्योंकि आपने लाइफ में देखा होगा, अपने माशरे में इर्द गिर्द देखा होगा कि ऐसे बहुत अमीर लोग हैं जिनके जो है औलाद बहुत नालायक हैं, यानी कि उनके होते हुए भी जो है वो तबाही मचा देते हैं, ऐसे काम करते हैं कि वो बिल्कुल जो है उनके बाप जो अमीर होते हैं वो भी जो है वो एक गरीब हो जाते हैं, और वो खुद, ज़ाहिर सी बात है, उनके बेटे ने कुछ ऐसे काम किए तो वो खुद भी जो है वो गरीब हो जाते हैं। और ऐसे भी वाक़यात हैं कि झोपड़ी में पैदा होने वाले, किसी पहाड़ी पे पैदा होने वाले बच्चे जो है वो अमीर बन जाते हैं, जो कि किसी गरीब के जो है वो घर पैदा होते हैं। तो आज बहुत सारी जो है वो स्टोरी भी हैं, यानी कि इस हवाले से कि एक ऐसा हाथ भी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिनके जो बाप थे बहुत ही अमीर थे, यानी कि करोड़पति इंसान थे, लेकिन उसके बेटे ने जब उनकी डेथ हुई तो वो बिल्कुल जो है वो यानी कि उसने जो है सारी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी, यानी कि जो ज़मीनें थी उन्होंने बेच दी, और आजकल वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उसके हाथ में किस तरह की लकीरें होती हैं, इसके अलावा जो है वो अमीर लोगों के हाथ में जो है वो किस तरह की लकीरें, लाइंस होती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। इसके अलावा जो है वो वीडियो के नीचे जो है वो कोई आप बात पूछना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं इस टॉपिक के मुतल्लिक, तो वो आप कमेंट करें, आपको जवाब दिया जाएगा। लाइक वीडियो को ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप पर्सनल जो है वो पाम रीडिंग यानी कि हाथ दिखाना चाहते हैं तो आप जो है वो व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं कि ये देखिए कि बिल्कुल आइडियल एक जो है वो किस्मत की लकीर है। देखिए कि कितनी ये गहरी है। ये देखिए कि कितनी गहरी है और कितनी खूबसूरत ये लकीर है, और साथ में जो है वो ये मरकरी की लाइन इस तरह जो है वो ट्रायंगल बना रही है। कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, यानी कि हेड लाइन, फेट लाइन और मरकरी की लाइन से, तो इन ऐसे लोगों के पास जो है वो दौलत यानी कि बैंक बैलेंस भी होता है। और ज़ाहिर सी बात है ये अच्छे एक बिजनेसमैन का हाथ है, तो उनकी देखिए कि किस्मत की लकीर जो है वो किस तरह जो है वो जा रही है, और कितनी गहरी है, कितनी जो है वो सिल्की और स्मूथ है। और इसके अलावा जो है वो ये देखिए कि ये एक जो है वो ऐसे शख्स का हाथ है जिन्होंने जो है वो सऊदी अरबिया में यानी कि 7 साल जो है वो कमाने गए थे, और लाखों रुपए कमाए भी हैं। लेकिन जो है वो एक तो खुद जो है वो पीछे जो है वो इन्होंने अपने जो है वो ख़ानदान यानी कि फैमिली की तरफ, भाई वगैरह की तरफ जो है भेज दिए, और फिर जो है वो कोई जो है वो इन्होंने जो है वो चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखा, क्योंकि इनकी जो है वो दिमाग की लकीर छोटी है। तो ऐसे लोग जो है वो दूर अंदेश नहीं होते कि कल जो है वो क्या होना है, और लेकिन ये पहुंच गए तो बिल्कुल जो है वो पैसे जो है वो ख़त्म हो चुके थे। अब ये खुद जो है वो मज़दूरी करने लगे हैं, क्योंकि इनकी जो है हाथ में देखिए कि थोड़ी सी ये लाइट किस्मत की लकीर है। पहली जो मैंने दिखाई किसी बिजनेसमैन की थी, तो वो कितनी गहरी थी। जब गहरी लकीर नहीं होती, ऐसी लाइट लकीर होती है, यानी कि बिल्कुल जो है वो गहरी नहीं होती, ऊपर से ऐसे लकीर होती है, तो उसका मिसाल इस तरह होता है कि कोई जैसे ब्रांच हो, नहर हो, और उसमें जो है खुदाई जो है वो नहीं की गई हो, वो गहराई में तक नहीं हो, ज़ाहिर सी बात है, तो फिर उसमें जो है पानी की रवानी बिल्कुल जो है वो कम होगी। तो इसी हवाले से, इसी तरह जो है वह मिसाल को लेते हुए कि दौलत की रवानी भी इस तरह होती है कि जब किस्मत की लकीर आपकी गहरी हो, फैली हुई नहीं हो।
اور میں آپ لوگوں کو پھیلی ہوئی جو ہے وہ قسمت کی لکیر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے کہ کس طرح جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے۔ جب پھیلی ہوئی لکیر ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ ایکسپینسو اخراجات بڑھ جاتے ہیں اور انکم جو ہے وہ اتنی نہیں آتی، اور کیونکہ جس طرح جو ہے وہ کوئی گہرائی میں جو ہے وہ کوئی برانچ، کوئی نہر جو ہے اس کی کھدائی نہیں ہوتی، تو پھر پانی جو ہے اوور فلو کر رہا ہوتا ہے اور ویان ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قسمت کی لکیر بھی مثال اس طرح ہے کہ جب آپ کی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سلکی سموتھ اور گہرائی والی لائن نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے وہ آپ کا پیسہ بھی اس طرح جو ہے وہ ویان ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ مختلف ایسے جو ہے وہ ایکسپینسو اخراجات آپ کے جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اور قدرتی طور پہ جو ہے وہ آپ خرچہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے ویڈیو کے شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے وہ ایسے شخص کا ہاتھ ہے کہ یہ جو ان کے باپ تھے بہت کروڑ پتی انسان تھے، اور دیکھیے کہ ان کو جو ہے وہ دولت آئی اور دولت چلی بھی، لیکن جیسے یہ بالکل چھوٹے تھے اس ٹائم، اور جیسے یہ بڑے ہوئے اور تقریباً جو ہے وہ 21-22 کے ہوئے، تو انہوں نے جو بھی زمینیں تھی، جو بھی چوپایا مال تھا، بھینسیں تھیں، گائے تھی، کیونکہ یہ ایک لینڈ لارڈ کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ایک زمیندار خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے جو ہے بیچنا شروع کر دیا۔ اور جب قسمت کی لکیر آگے ایسی نہیں ہوتی، یعنی کہ بالکل جو ہے وہ تھوڑی تو ہے ان کے شروع میں جو ان کو پیسہ آیا، لیکن جب اس طرح جو ہے وہ آگے بالکل نہیں ہوتی تو سارا جو پیسہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور یا تو حالات ایسے بنتے ہیں یا تو اس انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے۔ تو آگے بھی دیکھیے کہ ان کے حالات وہی رہیں گے، کیونکہ قسمت کی لکیر نہیں ہے۔ جس طرح میں نے ڈرا لائن کھینچی ہے، یہاں پہ کوئی قسمت کی لکیر نہیں ہے، کیونکہ قسمت کی لکیر ہمیشہ جو ہے وہ دوسری انگلی کی طرف جو ہے جاتی ہے، پھر ادھر بھی مڑ سکتی ہے، ادھر بھی، لیکن ان کی سمت جو ہے وہ اس طرف ہی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے کہ شہرت کی لکیر ان کے ہاتھ میں پائی جاتی ہے، کیونکہ لوگ ان کو جانتے تو ہیں نا، کیونکہ یہ جو ہے وہ کسی بڑے بیٹے کے اولاد ہیں، یعنی کہ ان کے باپ جو ہے وہ اتنے زمیندار ہو کے گزرے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی جان پہچان تو ہے، شہرت تو ہے، سوشل فرکل اچھا ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے۔ اور قسمت کی لکیر کبھی جو ہے وہ تھوڑا ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جاتی ہے، جیسا کہ اس جو ہے وہ بزنس مین ہے، یہ ان کی جو ہے وہ پہلے جو ہے بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن آگے دیکھیے کہ یہ تھوڑا جو ہے وہ باریک ہو گئی ہیں لائنز، لیکن کوئی اتنا ان کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن پھر بھی جو ہے کوالٹی وہ نہیں رہی جو پہلے والی تھی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پھر جو ہے وہ یعنی کہ ان کو آمدنی نہیں ہو رہی ہوتی، ان کا جو ہے بزنس اتنا بینیفٹ یعنی کہ منافع اتنا ان کو نہیں مل رہا ہوتا جو پہلے جو ہے یہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔